बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, बहुत से पेंडोराज आते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि कोई भी अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचता, कोई भी जो उसके अंदर मुलव्विस लोग हैं उनके बारे में तहकीकात नहीं करता। पनामा पेपर्स में अलबत्ता कुछ मुख्तलिफ हुआ, उसमें उस वक्त के वजीर आजम को अपने घर जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त जब वो आया था कहा जा रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन वक्त ने देखा कि उसके वक्त के वजीर आजम को पनामा और बाद में फिर अकामा के ऊपर जो है वो घर जाना पड़ा। ये जो पेपर्स हैं 1 करोड़ 19 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं और इस पे 2 साल तक तहकीकात हुई हैं। 117 ममालिक से जो ताल्लुक रखने वाले 150 मीडिया पर्सन्स हैं जिन्होंने जिसमें 600 रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये दूसरी अपने तर्ज का यानी ये मामला है जो सामने आया। इससे पहले पनामा और अभी पेंडोरा पेपर्स, इसमें तकरीबन 700 से जायद जो पाकिस्तानी लोग हैं या अफराद हैं, वो कंपनीज समझें, उनके नाम सामने आए हैं और बड़े बड़े नाम हैं। इस दफा भी कोई छोटे नाम नहीं है। 4 हुकूमती शख्सियात हैं, कई साबिक जर्नैल हैं, मीडिया मालकान हैं, कारोबारी शख्सियात हैं इस पेंडोरा बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं कि उनके साथ क्या आएगी। अलबत्ता तब तमाम की वजाहतें सामने आ रही हैं और बहुत से लोग तरदीद करते नजर आते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं डिक्लेयर किया है, लेकिन तहकीकात के लिए जिसके लिए वजीर आजम ने एक इंस्पेक्शन कमेटी भी जो है वो बना दी है। देखना यह कि वो इंस्पेक्शन कमेटी पिछली हुकूमत की या पिछले दौर की JIT की तरह काम करेगी या नहीं करेगी, जो कि नहीं करेगी क्योंकि वजीर आजम ने अपने अंडर अभी तक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई है। क्या वो JIT बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये एक अहम मामला है जिसको देखना जरूरी होगा। जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें वजीर खजाना शौकत तरीन है, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार हैं, हुकूमती सेनेटर फैसल वावडा, वफाकी वजीर मोनस इलाही, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के साहबजादे अली डार, राजा नादिर परवेज, साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, साबिक मुआविन खसूसी वजीर आजम वकार मसूद के साहबजादे हैं, अबराज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी। और आरिफ नकवी के बारे में बता दें कि ये वजीर आजम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंसर भी हैं रहे हैं। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी हैं, इंपीरियल शुगर मिल के मालिक नवीद मुगीस हैं और पिशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी हैं। मीडिया मालकान में बोल TV के शोएब शेख हैं, जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान हैं, डॉन TV के CEO हमीद हारून हैं, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के CEO सुल्तान अली लाखानी हैं। और इन तमाम लोगों ने, जितने भी मैंने बताए, इनमें से ज्यादातर लोगों ने और मीडिया मालकान ने तरदीद की है, वजाहत पेश की है कि उनकी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। साबिक आर्मी अफसरान में साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल के दामाद SN लतीफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल मुजफ्फर के बेटे मोहम्मद हसन मुजफ्फर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिरा की अहलिया जहरा तनवीर, जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम जो कि ISI के डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म भी रहे हैं, जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन एयर मार्शल अब्बास खटक के बेटे राजा नादिर परवेज जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं, PMLN से भी इनका ताल्लुक रहा है, उनके नाम भी इसके अंदर शामिल हैं। सो बड़ी फहरिस्त है, लेकिन पहली बार देखने में आया है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उनके भी तफसीलात जो हैं वो बड़ी तादाद में सामने आई हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक्शन लेंगे, कमेटी भी उन्होंने तश्कील दे दी है। उनके अपने घर के बारे में भी कंफ्यूजन चलता रहा है, वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, वो 2 नंबर घर जो जमान पाक में था वो किसका है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। जुनैद सफ्तर की 5 कंपनियों का इल्जाम लगाया था कल पाकिस्तान टेलीविजन का हवाला देते हुए शहबाज गिल साहब ने, और उसके साथ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, फेक बैनर जो था वो ट्वीट किया है उन्होंने, और अपने TV चैनल की खबर को, फेक खबर को उन्होंने ट्वीट किया जिसके ऊपर एक भौंचाल आया हुआ है। और उसके बाद अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने फेक न्यूज जो है वो फैलाई है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर न्यूज ऑन साही मुस्तकिल इस खबर की तरदीद कर रहे हैं कि PTV ने जुनैद सफदर के नाम के हवाले से कोई भी खबर नहीं एयर की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या इसका नतीजा पनामा केस जैसा निकल सकता है, क्या इसके सियासी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इंतखाबात में अब तकरीबन 2 साल रह गए हैं। ये सारे सवालात हैं जिन पे हम पूछेंगे। और आज हमारे साथ बहुत जबरदस्त पैनल है। फरूख हबीब हमारे वजीर मुमलिकत
हेड बराए इत्तलात व नशरियात, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर चीमा, अगर हम कहें कि स्टोरी के दूल्हा हैं इस वक्त, तो बहुत हमें फख्र है। उमर, आपने इतना अच्छा काम किया है। उमर चीमा हमारे साथ है। मुसद्दिक मलिक साहब, सेंटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मैं अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उमर, ये तो बड़ी जबरदस्त, एक रिपोर्टर के लिए इससे बड़ी खबर क्या होगी कि दुनिया भर के इंटरनेशनल पेपर्स में आपका नाम आए और आप उसमें इन्वेस्टिगेट करें। पहले तो अभी तक लोग वो कंफ्यूजन जो 2 नंबर घर की है जमान पाक की, उसके ऊपर आप भी क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि उस पर क्लैरिफिकेशन बड़ी मुनासिब आई है वजीर आजम हाउस से। आप मुतमईन हैं उस पर कि नहीं? नहीं, हम तो पहले ही मुतमिन थे। मेरे ख्याल वो शायद मुतमिन नहीं है कि उन्होंने पहले ही पेशबंदी के लिए उस पर खबर चला दी। हमारे तो यानी के लिए ये एक नॉन इशू था कि ठीक है, यानी कि ये मुमकिन है कि उनका एक वजाहत ये है कि जुमान पार्क को 2 एंट्रीज हैं, यानी दो साइड से उधर एंटर होते हैं। तो जो उधर 2 नंबर घर हैं, यानी कि दूसरे पोजीशन पे आते हैं, वो जुमान पार्क है। तो ये एक कंफ्यूजन थी और उन्होंने वजाहत की मेरी, बल्कि फरीदुद्दीन खान, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने बताया, तो मैं तो मुतमिन था। लेकिन पता नहीं ये गवर्नमेंट के लोग क्यों मुतमिन नहीं थे, और इन्होंने सोचा कि पनामा को आने से पेंडोरा पेपर से पहले ही ये बात जो है ना, कि ये चलनी चाहिए कि हालांकि इस पर अभी हम बात ही ना कर रहे होते कि अगर ये इन्होंने खुद ना की, क्योंकि उनका वजीर आजम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन्होंने पहले ही उसकी वजाहतें दे के उसका ताल्लुक बना दिया। ये भी बड़ी एक मज़े का बात थी कि जो चला रहे थे वो अपने सोर्स से पूछ रहे थे कि आप हमें क्रेडिट देंगे कि हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ले आए हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये। तो ओवरऑल तो आप मुतमईन है कि भाई ये फरीदुद्दीन बरकी का ही सब मामला था, इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई नहीं था? इसके अलावा भी पहली बार है कि जिसमें बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके नाम भी आए हैं और मीडिया भी चला रहा है, इवन मीडिया मालकान के नाम भी आए हैं। तो अब इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि पनामा से बिल्कुल उलट काम है ये इसी तरह है ना कि तमाम जो मुख्तलिफ तबका फिक्र की नुमाइंदगी हो रही है, यानी कि सबको ये तासर न रहे कि कोई महरूमी का एहसास ना हो कि हमारी नुमाइंदगी नहीं थी। तो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों की है, और ऑब्वियसली यानी कि अब इससे जब वो अपनी वजाहतें देते हैं तो इससे पता चलता है कि दूसरों की वजाहतों के बारे में जब हम डिसमिसिव होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं तो अभी समझता हूँ, मेरा ऑफशोर के हवाले से जो मैं रिकॉर्ड देखता आया हूँ पनामा पेपर के दौरान, ओवरऑल ये सब के लिए एक तरह की आगाही मुहिम भी थी। लोगों को ऑफशोर के बारे में इतना ज्यादा नहीं आइडिया था। हाँ। और अब तक तो काफी ग्रेजुएट हो चुके हैं लोग, उनको आइडिया हो गया। तो ऑफशोर का अक्सर गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबका ये वो जो डिक्लेयर नहीं होते, जिससे जो टैक्स चोरी करने के लिए ऑफशोर कंपनीज, वैसे ऑफशोर कंपनी नाजायज नहीं होती, लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं की तो फिर तो नाजायज। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि असल में ना इसमें 2-3 इश्यूज हैं, यानी कि एक जिसको हम लीगल भी कहते हैं ना, कि यानी कि वो उसका पर्पज जो बज़ाहिर होता है वो होता है टैक्स अवॉइडेंस, कि अच्छा वो क्या है कि मैं एक कारोबार पाकिस्तान में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में टैक्स मुझे लग रहा है कि टैक्स रेट ज्यादा है, या अगर बहुत ज्यादा भी नहीं है तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि जिधर मैं अपना टैक्स कम कर सकता हूँ। तो मैं अपना प्रॉफिट ज्यादा बना रहा हूँ और अपना प्रॉफिट जो है कहीं बाहर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि इधर मुझे टैक्स ना देना पड़े। ये जो अमीर गरीब में बढ़ते हुए फर्क की बात होती है, या हर साल वो ऑक्सफैम वाले एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि इस दफा जो प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली अपनी ट्वीट में यही कहा है, तो वो उस सेंस में है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज ये है कि आप देखें ऐसे भी लोग हैं कि जो इधर अपने लास्ट शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिकॉर्ड में ये पता चलता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट जो इधर कोई चीज बेची है उसका जो पैसे हैं वो बाहर से लिए हैं, या कोई ऐसी है चीज कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आप प्रॉफिट को बाहर रख रहे हैं। अच्छा, उसको वो छुपा रहे हैं। आरिफ नकवी साहब बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन मुसद्दिक साहब, क्या पनामा वाला अंजाम पेंडोरा का भी होगा आपको लगता है? वजीर आजम ने आज कमेटी बना दी है और वो कह रहे हैं कि तहकीकात करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा है। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि मैं कुछ सवालात आपके सामने रख दूं, जवाब तो खैर मेरी तरफ से क्या आएगा। मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पैनामा पेपर्स के अंदर जो डिस्कशन हुई थी जब हम आते थे टेलीविजन पे और इसी तरह की तौजीहात दी जाती थी कि ऑफशोर कंपनी होना लीगल है या नहीं लीगल है, तो क्या आज भी वही गुफ्तगू होगी पैनामा वाली, या आज मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी? आज गुफ्तगू में एक खास किस्म की मतानत होगी,
کیونکہ کچھ خاص اہم قسم کے لوگوں کے نام آئے ہیں، یا آج بھی اسی طرح کی ہر چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوگی جیسی پاناما پیپرز کے درمیان میں ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمارا سٹینڈرڈ بدل گیا ہے یا ہمارا سٹینڈرڈ وہی رہے گا. اب یہ جو پاناما سے شروع ہو جاتے ہیں، پاناما کے اندر صرف نواز شریف صاحب تو نہیں تھے. پاناما پیپرز کے اندر چیما صاحب کو یاد ہوگا پتہ نہیں کتنے کو 200-300 400 444 لوگ تھے، تو 444 میں سے ایک کا 444 لوگوں کا. جی تو عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے کہ پہلے ان کو اور اس کے بعد پھر سب کا احتساب ہوگا. اب پاناما کو ختم ہوئے کتنے سال ہو گئے، وہ باقی سب جو 444 یا 43 لوگ تھے، کیا وہی سٹینڈرڈ ان پہ اپلائی کیا گیا؟ یہ بھی نہیں معلوم. اس میں بھی کچھ ججز تھے، اس میں بھی کچھ اور اہم لوگ تھے. ایسے تو نہیں کہ وہ پورا جو تھا غیر اہم لوگوں کا، کہ 444 غیر اہم لوگ تھے. اب اس دفعہ کچھ زیادہ اہم لوگ نکل آئے ہیں اور ایک پارٹی کے کچھ زیادہ لوگ نکل آئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ اپلائی کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی آپ ریزائن کریں جب تک آپ کے اوپر یہ الزام ہے، اور جب آپ کا یہ الزام کلیئر ہو جائے گا تو آپ واپس آ جائیے گا. ٹھیک بات. آپ کو یاد ہوگی یہ تمام گفتگو. جی ہاں. تو اب آج میں تیسرا سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی وہی سٹینڈرڈ اپلائی ہوگا؟ جو حکومتی وزراء ہیں، جو مختلف جرنیل ہیں، جو مختلف اہم لوگ ہیں، جو میڈیا مالکان ہیں، کیا آج وہی سٹینڈرڈ اپلائی ہوگا کہ یہ سب سٹیپ ڈاؤن کریں اپنی اپنی پوزیشن سے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جن کے پاس سرکاری پوزیشنز ہیں، اور جب ان کا نام کلیئر ہوگا تو یہ واپس آ جائیں گے؟ اور پھر فائنل بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جن کے نام آئے ہیں، ان کے اوپر یہ تو کہا گیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی منصف ہوں اور خود ہی انصاف کریں، یعنی آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر الزامات لگیں اور آپ ہی کے تحت ایک جے آئی ٹی بن جائے. آپ سوری جے آئی ٹی تو نہیں، آپ ہی کے تحت جی انسپیکشن کمیٹی بن جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے کیوں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ نہیں یہ باہر بننی چاہیے، اس میں خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہونے چاہیے، فلاں فلاں ہونا چاہیے، اس میں جج ہونے چاہیے، ججوں کے تحت ہونی چاہیے. آج کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا؟ سر اس وقت تو شیخ رشید اور عمران خان صاحب گئے تھے نا کورٹ. آپ لوگوں کا کوئی آگے جا کے ارادہ شاید بنے تو میں اس پہ کرتے ہیں بات. آج تو پہلا دن ہے جی، مگر میں جو آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، ڈیبیٹ تو ان پہ ہونی چاہیے نا. ان میں سے کوئی بھی غیر اہم بات تو نہیں ہے. بالکل یہ جینوئن کوسچنز ہیں، سب کے کوسچنز یہی ہیں. جو آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب تحقیقات ہوں گی تو کیا ہم 1970 تک جائیں گے؟ اور جس طرح 10 ٹرنک کا وہ ایویڈنس جس کے بعد اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کرنی پڑی تھی، کیا آج اس دفعہ بھی 10 ٹرنک ہر ایک کے سامنے لائے جائیں گے؟ فروخ یہ سوال جو ہے 5 سوال پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل آئے ہیں. ابھی تک کوئی اور سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم مصدق صاحب کو ترجمان سمجھتے ہیں اور جینوئن سوال بھی ہیں. سٹینڈرڈ وہی ہوگا جو پاناما کا تھا. ضلع استعفے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیکھیں پہلے تو بنیادی طور پہ میں نے سوال سمجھ لیا. دیکھیں پہلے بنیادی طور کے اوپر تو میں ذرا اظہار ہمدردی کر لوں پوری اپوزیشن کے ساتھ. بڑی الٹی سیدھی کلا بازیاں انہوں نے لگائی. 9:30 بجے تک کا جو ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے کسی طریقے سے ان کو صرف یہ تھا کہ ہر لیکس میں ان کا نام آ جاتا ہے. پاناما لیکس ہو، پنڈورا لیکس ہو، ویڈیو لیکس ہو. ان کی کوشش تھی کہ کسی ایک آدھی لیگ میں عمران خان صاحب کا بھی نام آ جائے. بڑی کوشش انہوں نے کی. چلے میں ان سے اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں کہ ان کو مایوسی ہوئی اور اس میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں آیا. لیکن آئی سی آئی جے کی ایک ہیڈر آپ نے پڑھا؟ وہ تو ہیڈر تو پھر جیسا مرضی آپ لکھ لیں، اس کی اینگلنگ جو مرضی آپ بنا لیں. لوگ وزیر اعظم چلیں اب میرے خیال میں اگر یہ بار آ گیا ہے، قریبیوں کا آ گیا ہے، تو پھر تو کوئی بھی سیاست میں نہیں رہ سکے گا اگر قریبیوں والا معاملہ آ جائے. چلیں خیر اس پہ آگے چلتے ہیں. جو بات انہوں نے کی نواز شریف صاحب پاناما کے حوالے سے، دیکھیں پاناما میں سٹنگ پرائم منسٹر کا نام آیا تھا، ان کے بچوں کا جو ہے وہ نام آیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے خود، ہم نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع حضور. اس کے بعد سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ یہ بدلتے رہے. ہم نے کبھی ان کا روٹ جو ہے وہ دبئی سے قطر ہو جاتا تھا، کبھی قطر سے لندن ہو جاتا تھا، اور کبھی کمیشن بنا کے پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی سپریم کورٹ میں جا کے اس کی تحقیقات کو یہ اپوز کرنے لگ جاتے تھے. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کے وکیل تھے مخدوم علی صاحب، انہوں نے کو 15-16 دن صرف ہماری پٹیشن کی، پھر پاناما میں کیا نکلا؟ سن تو لینا، ہماری پٹیشن کی مینٹینیبلٹی کے اوپر ہی وہ بحث کرتے رہے تھے. اچھا اتنا یہ تحقیقات کے حوالے سے جو ہے وہ تیار تھے. اس کے علاوہ لیکن فاروق سوال یہ کہ پاناما پہ کیا نکلا پھر؟ کیونکہ وزیر اعظم کو پھر گھر جانا پڑا. پاناما پر نہیں، وزیر اعظم کو جانا پڑا. اقامہ پر تو تحقیقات ہوئیں، تو اس میں تو بینیفیشل آنر بھی سامنے آ گئے.
مریم صفدر اس کی بینیفیشل اونر بھی نکلی اور نواز شریف جو ہے اس کے اوپر بھی ان کو نیب نے سزا دی. اب ان کی نواز شریف کے حد تک تو ان کی اپیلوں پہ ان کو سزائیں بھی بحال ہو چکی ہیں. ایون سپریم کورٹ تک چیلنج کرنے کا رائٹ بھی جو ہے وہ کھو چکے ہوئے ہیں. جب تک وہ پاکستان نہیں آتے ان کی سزائیں موجود ہے. اس کے اوپر نیب ان کی اب جائیدادیں نیلام کر کے جو ہے وہ جرمانہ ریکور کر رہا ہے. جہاں تک رہ گئی بات آپ نے کہا پینڈورا باکس کے حوالے سے, یہ پینڈورا لیکس ہے, پینڈورا پیپرز ہیں, اس حوالے سے ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو خوشائند کہا. اس کے اوپر ہم نے اعلان کیا تحقیقات کا, اس کے اوپر عمل بھی کیا. ہم نے ایک سیل قائم کیا. سیل کیا قائم کرے گا؟ سیل کا کام تحقیقات, کوئی لمبی چوڑی تحقیقات نہیں, کیونکہ سیل کے پاس کوئی یہ اختیارات نہیں ہے کسی کی سزا کرے گا جزا کرے گا. دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے سیل نے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کا اثاثہ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ مس ڈیکلریشن بھی ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے وہ, مس ڈیکلریشن بھی ہے. اس میں شوکت ترین صاحب بھی آئیں گے. اس میں ان سب کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے فی الحال جب تک کہ ایسا نہیں ہوتا, انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ تو کوئی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہی نہیں ہے نا. اس میں اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو فوری طور کے اوپر ریزائن بھی ہوگا. تو کیا جے آئی ٹی نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے پرائم منسٹر کی کابینہ ہے, پرائم منسٹر کا مطلب دیکھیے کلیش آف انٹرسٹ ہے. ایک منٹ سن لیں نا. دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ بالکل جے آئی ٹی بھی بنائیں, آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی بنائیں کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ہمارے ان 3 سالوں کے متعلق آ جاتی ہے. یہ جن آف شور ایسٹس کی بات ہو رہی ہے وہ ہماری حکومت کے دوران جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے, پیچھے ٹائم فریم کے اندر وہ نظر آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تو پھر ان کے بارے میں آپ بھی سمجھے نہیں نا میری بات کو, سن لیں نا. اس میں تو وہ خود ملوث تھے نا اس وقت. پرائم منسٹر نہیں ہے اس میں, پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. اب پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سیل بنا رہے ہیں. اس سیل کا کام یہ ہے کہ سمپل اس نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر کا نہیں ہے لیکن عارف نقوی آپ کی پارٹی کے فائنینسر ہیں عارف نقوی اور پرائم منسٹر کے دوست ہیں. ایک منٹ دیکھیں, عارف نقوی کا جو ہے وہ بہت ساروں کے ساتھ تعلق ہے اور عارف نقوی جو ہے وہ نہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, پاکستان سے جو ہے وہ باہر موجود ہیں. میں عارف نقوی کا نہ آفیشیل ترجمان ہوں نہ ان کی میں کوئی وضاحت دے. اور جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کس کا نام لیتے ہیں جب وہ یو کے میں گرفتار؟ وہ اگر کوئی انڈیویجول کسی کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اس کے ساتھ کسی چیز کے اوپر شامل ہے. اگر کوئی بندہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, کوئی واسطہ ہے, یا تو آپ نے اسے کوئی بینیفٹ دیا ہو یا آپ اس کی کسی کانڈکٹ کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہو, آپ کا سوال کرنا بنتا ہے. اسی طرح سے اس پورے کیسز میں خسرو بختیار کے بھائی ہیں, خسرو کا تو سن لینا, جنرل فلانے کی اہلیہ ہے, یہ دیکھیں وہ پھر تو سبھی پاک ہوئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تمام انڈیویجولز جو ہیں جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں یہ اپنے اپنے اداروں کو متعلقہ لوگوں کو جواب دیں گے. میں تو سمپلی آپ کے لیے میں سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ اگر یہ سب اداروں کو اپنے اپنے تھے جواب دے تھے تو پھر ایک پچھلے کیس پاناما کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب تو یہ لیا جائے, اور پھر وہ پرائم منسٹر جو پچھلا اس کی وجہ سے گھر گیا وہ بھی پھر اپنی پارلیمنٹ کو جواب دے تھا, اسے بتا دیا تھا پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کو جواب دے تھا, آئی مین انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دیا نا اس پہ. اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن کسی ادارے نے کرنی تھی, تو یہاں نہیں, یہاں بھی ہوگی, یہاں بھی ہوگی. کون کرے گا, کون کرے گا؟ سن لینا, میں آپ میری بات کو نہیں سن رہی نا, آپ میری بات کو نہیں سن رہی. سیل کا سمپل کام یہ ہے کہ جو جسٹیفیکیشن آئی ہے اس جسٹیفیکیشن کو وہ اسیس کر لے گا کہ آیا یہ ان کے گوشواروں میں ان کے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہے, اگر کوئی ایسٹ ہے, یا یہ جو کمپنی ہے کوئی ایسٹ اون کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر تو وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو فوری طور کے اوپر وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائے گا اور اس کے اوپر جو متعلقہ ادارہ ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا. پبلک آفس سن لیں, پبلک آفس ہولڈر کی کرے گا, نیب کرے گا, چونکہ اس کے اندر ان کی آ جاتا ہے. اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو وہ کیس ایف بی آر کا ہے, ٹیکس ایویژن کا ہے, اور اگر پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں گیا ہوا باہر, اچھا یہ وہ آپ کا منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے اس کو دیکھ پہلے لے گا. مختصر بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں نا کہ اگر جو بھی کنسرنڈ ہوگا اس پہ. پاناما میں کیا ہوا تھا, اس میں پاناما کے اندر ایگزیکٹلی یہ سٹینڈرڈز ہوئے تھے جو یہ بتا رہے ہیں کس طرح سے, یا اس کو فالو نہیں کیا گیا کیونکہ 443 کا ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا. 443 میں وزیر اعظم کون تھا؟ ایک وزیر اعظم 44واں تھا نا, وہ تو بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی نواز شریف صاحب کی بنتی تھی, اس کے بعد سب کا ہونا چاہیے, ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا. عمر دیکھیں, جو جس طریقے سے پرائم منسٹر نواز شریف کو فارغ کیا گیا میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا, اور نہ ہی میں اس پر کوئی کریڈٹ لیتا ہوں. لوگوں نے بڑے کیریئر بنائے ہیں اس پر, لیکن میں اس پر کوئی کریڈٹ نہیں لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ سسٹم تھا. لیکن
जो बाकी लोगों की 400 लोगों की बात होती है, असल में 400 लोग थे, लोगों ने आगे 444 बना दिए, कोई 400 चोरों लोग थे। की बात हाँ, कर रहे थे ना, इसलिए तो जो बाकी लोगों की बात होती है उसमें पीएमएलएन से भी ये सवाल है कि गवर्नमेंट तो आपकी थी, तो आप क्या कर रहे थे? उस वक्त के आपको- वजीर आजम ने हाँ, कहा कि 175 लोगों की हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है। नहीं हुआ क्या, ये जो हुआ ये खान अब्बास हाँ, साहब ने, ये बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखें, इसमें जो लोग आ रहे हैं इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं जो टैक्स रेजिडेंट हैं, बाज लोग ऐसे भी हैं कि जिनके दोनों जगहों पर बिजनेसेस हैं, यानी कि उनके पाकिस्तान में भी बिजनेसेस हैं, वो ज्यादा दुबई में रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो अपना ये डिक्लेयर कर देते हैं जी कि हम चूंकि नॉन टैक्स रेजिडेंट हैं, ठीक है, हमें यानी कि हमने सबका जो है यानी कि उसमें किया, और इन्होंने उनको डबल चेक कोई नहीं किया, जिसने जो जवाब दे दिया एफबीआर वाले उसी पे खामोश हो गए। अभी भी नहीं पेंडोरा के तब की बात है, अभी तो यानी सबको कि- कर दिया, मगर हाँ, अभी भी वो ज़ाहिर कंसर्न लोगों के समझा तो यही जा रहा है कि अब वो इंस्पेक्शन कमेटी पूछेगी, जैसे एक और केस में हुआ अभी जो जनरल आसिम बाजवा का था, प्राइम मिनिस्टर के पास उन्होंने गए, उन्होंने कहा जी ये है, उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ, फाइल बंद। तो क्या इसी तरह से होना है आगे भी? इस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, अब आप ये तो देखें कि अगर आज वजीर आजम जो है वो अपोजिशन लीडर होते तो इस वक्त तक धरना अनाउंस हो चुका होता, सड़कों पे आया जा चुका होता, मगर आप लोगों की तरफ से मतलब इंडिविजुअली तो आए स्टेटमेंट्स, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स आए कोई नहीं। बड़ी एक मैंने आपसे 4-5 सवालात पूछे थे, हो सकता है आपको उसका जवाब मिल गया हो। मुझे तो उसका यही जवाब मिला है कि आप ही जिम्मेदार हैं उन तमाम सवालात के, खुद ही जवाब दे दें। तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि जवाब तो आ नहीं रहा, वापस आप कह रहे हैं कि नहीं हम आप पे उंगली उठा, आपका मतलब आप नहीं है। मैं एक ब्रॉड इस कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड पहले था पैनामा पेपर्स के लिए, वो स्टैंडर्ड अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो JIT पहले बनी थी, जिसमें खुफिया जो इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनके मेंबरान थे, अब वो JIT नहीं बनेगी। जैसे पहले ट्रंकों के अंदर लाया गया था सामान, अब उस तरह ट्रंकों में सामान नहीं लाया जाएगा। जिस तरह पहले रोज टेलीविजन प्रोग्राम्स हो रहे थे, अब तो प्रोग्राम्स ये हो रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं हो रहे कि ऐसा क्यों है, तो प्रोग्राम की नौयत भी मुख्तलिफ होगी, और अब कोई डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगा। वजह क्या है? जैसे वजह क्या था लगती कि है? स्टेप डाउन कर जाएं, अब स्टेप डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो महज इल्जामात हैं। मगर वो मुसद्दिक साहब तमाम उस जो- वक्त के वजीर आजम का नाम था ना, अभी वजीर आजम का नाम नहीं आया, उसके पेपर्स में जी, वो साफ मैं- लिखा हुआ है। जी वो मैं तो मान रहा हूँ, मैंने तो एक मर्तबा भी कोई जाली, जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन के वजीर, हमारे दोस्त के भाई जो हैं, और वो गिल साहब जो हैं, कल से ट्वीट्स कर रहे हैं फेक न्यूज, और टेलीविजन पे आके वो बयानिया जो है उसे उसका इजरा कर रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो अभी तक इनके जिन वज़रा के नाम आए हैं, जिनका नाम आपने लिया या चीमा साहब ने लिया, मैंने तो उनमें से भी किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आज भी वही आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर मीडिया के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व किए जाएंगे जो पैनामा के दरमियान में किए गए थे? मैं तो कह रहा हूं कि क्या आज भी वही उसी तरह जायज, यानी आप कह रही हैं वजीर आजम का नाम नहीं था, तो दीगर वज़रा जो हैं, जो काबीना के मेंबरान हैं, उनके नाम हैं। बिल्कुल, इस्तीफा वो तो तो आना कुछ- चाहिए। अच्छा, मैं रोकती हूँ आपको यहाँ पे मुसद्दिक साहब, जो बात मुसद्दिक साहब कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब वो कह रहे हैं मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, ठीक है, समझ में आती है उनकी बात, लेकिन उन्होंने 3 कंपनियां इसलिए बनाई और डिक्लेयर नहीं की क्योंकि उनको टैक्स बचाना था वहां पे। नहीं देखिए, टैक्स बचाने वाली तो चलें गिरा था, बात आ जाती है। जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर तो एकेडमिक डिबेट है, जितनी मर्जी आप कर लें, लेकिन अभी जो मुसद्दिक साहब बात कर रहे थे, डिबेट है। जी जी करते हैं, अभी करते हैं। नहीं, ये तो बताइए ना, चले वो ये वाली डिबेट जरा शौक तो पूरा कर लेते हैं आपका, जरा सुन तो लें। अच्छा, हाँ, मुसद्दिक साहब सुन लें नहीं, ना, आप देखिए ना, आप चाहते हैं पनामा वाली फिल्म दोबारा चलाई जाए, चला देते हैं, आप हौसला तो रखें। पेंडोरा सुने एक मिनट, आपकी कोशिश ये है कि आज पेंडोरा पे बात ना हो, आज पनामा पे बात हो, यही करना बार बार आप पनामा क्या पे खुद आपसे लेके जा सवाल रहे हैं, मैंने तो पनामा का नाम ही नहीं लिया था। जाएगा जब आपसे पेंडोरा का आप- सवाल अच्छा, पूछा जाएगा, तो असल आप मसला ये है कि आप लोगों का जो वज़ीर मिठाई आज़म खा के- के आजमा खराब हुआ होगा, अभी तक ठीक वो नहीं हुआ। ठीक है यार, कोई अगर बात सुन नहीं, लें मगर ना। आज आप बात अच्छा, नहीं शौकत पेंडोरा तरीन पे साहब वाला करना मुसद्दिक साहब जरा उस पे जरा जरूरी है, वो सीट इस वक्त वजीर खजाना है, देखिए जरा वजीर खजाना है, देखिए, जरूर। बात हाँ। किसी रिकॉर्ड और सीधा कुछ कर और देते हैं करना चाहते ना, हैं। देखिए बड़ा रिकॉर्ड सीधा कर देते हैं। देखिए मसला ये है कि इनके पास काला कोड पड़ा हुआ है,
वो काला कोड मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। मियां साहब पहन के गए थे जब वो आपको मेमो गेट केस आया था, ठीक है। और आपकी कोई जिम्मेदारी मियां शहबाज साहब के पास नहीं है नहीं काला कोट। नहीं, वो काला कोट बड़ा तिलिस्मी कोट है, इनमें से कोई भी पहन सकता है। अच्छा। शहबाज शरीफ ना पहने, मरियम साहिबा पहन लें, हाँ। मुसद्दिक मलिक साहब भी पहन लें, सही ठीक बात, है, अच्छी बात। पहन लें, वो आ जाएगा, सबको फिट आ जाता है, जो है ना वो कस्टम फिट है। अच्छा, जहां शौकत तरीन जी मैं आता हूँ एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जीआईटी बनी थी, पिटीशन हम लेके गए थे आर्टिकल 199 के तहत, ठीक है। 184 था या 199 था, मैं उसके ऊपर श्योर नहीं, मेरा 184 के तहत गई थी वो पिटीशन। उसके तहत हम पिटीशन लेके गए, उसके ऊपर केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बना दी। इनको हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, आप कोई ऐसा शौक पूरा करना चाहते हैं आप करें, हम हाजिर हैं उसके लिए। जहां तक रह गई बात शौकत तरीन साहब के हवाले से, शौकत तरीन साहब अपनी वजाहत दे चुके हैं खुद कि उनकी सिल्क बैंक के साथ एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी जिसमें वो तारिक बिन लादेन का वो नाम लेते हैं। हाँ। उसके लिए जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक का, उनके इल्म लेकिन में है, आप नॉलेज में है, उनकी जो कंपनी बना रहे वजाहत थे। है उससे मुतमईन हो गए हैं, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं देखिए, करेंगे? मैं मुतमिन होने वाला नहीं हूँ। उन्होंने भी उसका, अगर वो कंपनी आज एग्जिस्ट करती है, उसका जवाब जो है वो देंगे और वो सेल को भी देंगे। और अगर उस सेल इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए तो उनको। है ना, इस्तीफा तो आप देखें, इस्तीफा की डिमांड बड़ी अच्छी डिमांड है। मैंने आपको पहले कहा कि सेल को काम कर लेने दें। सेल में अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाता है तो सर, उसको पहले शुगर फौरी तौर पे तहकीकात ले लेंगे। शुगर की कमेटी बनी, अभी तक कोई उसका पता नहीं चला। नहीं, शुगर वो की आटे की बनी वो नहीं पता चला, ब्रॉड बड़ा कुछ पता चला है। वो कर्जे माफ रिंग करने रोड वाली में बनी, बड़ा- उसका भी नहीं पता बड़ा चला। जो कर्जे नहीं रिंग कर्जे रोड माफ की ना करने वाली भूलें। तो कोई नहीं बनी। जो सर, बैरू- एक कमीशन नहीं, बनाया जो आपने? बैरूनी कर्जों वाला हाँ, हाँ, उसके उस ऊपर पे बैरूनी कमीशन जो बनाया लोन्स ना लिए आपने, गए, हाँ। उस कमीशन कौन डिजाइन कर? डिप्टी चेयरमैन वो तो डिप्टी चेयरमैन नैब हाँ, के हाँ, तौर पे ठीक करके है। ना, जो वो जिन्होंने जो कमीशन को head कमीशन को वो head तो एक करते अलग हैं। वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो समझने की चीज है, ये ऐसी चीज है जो कि पब्लिक भी की जाएगी और इसकी प्रोसीडिंग्स भी जो है वो पब्लिक होंगी। और इसके अलावा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जो गोशवारे होते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के, वो आप इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाते हैं। अच्छा। वो और आपका जो सुन लें, जो ठीक है। एफपीआर में भी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, हाँ। आपकी टैक्स रिटर्न है, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और कोई भी इदारा उस डॉक्यूमेंट को हासिल कर पब्लिक सकता है। ऑफिस होल्डर के लिए ना? पब्लिक ऑफिस अच्छा, होल्डर के लिए शौकत उसको तरीन हासिल साहब भी का कर सकते हैं। शौकत तरीन नहीं, साहब कोई की भी हासिल भी कर justification जो सकता है है, वो आप उससे उसको आप मुतमईन- फौरी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तो कल वो रात को वजाहतें दे रहे थे, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ये कोई ऐसी बड़ी कोई काबिल तहसीन किस्म की वजाहत नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो क्वेश्चन ये है कि वो डायरेक्ट आपकी तरफ क्यों नहीं आती। आप वो अगर आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो शख्स फाइनेंस मिनिस्टर है कि जो ये काम कर रहे थे। ठीक है, आज हैं, उस नहीं वक्त आज है नहीं, बल्कि आज उनके नजरियात बदल गए हैं। आज है। नहीं, आज हैं। अगर आज उनसे पूछा जाए कि आप क्या उस बात आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि वो उस टाइम आपने गलत काम देखिए, किया अब था। उसके ऊपर तो एक डिबेटेबल देखिए, डिबेटेबल है ना, डिबेटेबल ये है कि अगर वो इस अमल को दुरुस्त समझते हैं तो फिर तो वो दूसरों को भी नहीं रोक सकते। सवाल ये है कि आप बेशक एक companies- रुपए की ट्रांजेक्शन आप ला क्या रहे हैं, आप ला क्या रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपने कंपनीज बनाई, कंपनीज जो है वो आगे बैंक अकाउंट खोलेंगी बाहर। ठीक है, और किन के बैंक अकाउंट हैं कि जो सिल्क बैंक के शेयर होल्डर हैं, यानी कि शेयर होल्डर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनका जो सरमाया वो बाहर पड़ा हुआ है और वो भी डिक्लेयर्ड नहीं है। हाँ। और फिर वजीर आजम ने अभी तक उनसे इस्तीफा भी नहीं मांगा। मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम आएंगे कि ये क्यों पीटीवी के हवाले से खबर जो है जुनैद सफदर के हवाले से, जो मरियम सफदर के मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनके बारे में क्यों चली, क्योंकि वजीर इत्तलात हमारे साथ है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फेक न्यूज की बात हो रही है। मुसद्दिक साहब, मैं वजीर साहब से पहले बात करूंगी क्योंकि आपकी लीडर का स्टेटमेंट आ गया कि वो चैलेंज करेंगी, सू करेंगी। अच्छा, फेक न्यूज वो बात थी फरूख जिसके ऊपर सब लोग काफी दिनों से शोर मचाए, तो फिर आपके ही वज़रा और हुकूमती तर्जुमान ने उसको जो है वो ट्वीट भी कर दिया। देखिए, एक तरीका तो यह है कि इसको हम बिल्कुल सतही सतह के ऊपर रख के देख लें। जिसने ट्वीट किया उसको उसकी वजाहत कर देनी चाहिए। अगर उसने गलती में अनजाने में काम किया उसको उसके ऊपर माजरत कर लेनी चाहिए। और नहीं की अभी बड़ा सुन तो लेना, मैंने आपको कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ ना। दूसरी चीज ये है कि इसका मामला क्या है। पीटीवी के ऊपर तो कैटेगोरिकली ये मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी खबर चली। हाँ, बिल्कुल, वो ठीक तो है? उनका स्टेटमेंट अच्छा, फोटोशॉप्ड है। यही तो हमारा मुद्दा था कि एक चीज सोशल मीडिया से इनिशिएट होती है, इनिशिएट होके वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है। बहुत सारे लोग, जिम्मेदार लोग भी हुकूमती सोशल मीडिया से सुन तो इनिशिएट लेना, होती है और नहीं, हुकूमत ही उसको ये तो यूज फिर आप करती है। नहीं, ये तो फिर अब आप आपके देखे एक ना सुन आप तो लेना, फिर मेरे पास ऐसी 100 मिसालें मौजूद हाँ। हैं। ये तो अब आपका एक खसूसी पहलू है कि नहीं, आप फरूख उसको- हबीब ने क्यों आप लिखी उसको ट्वीट? नहीं आप ये मुझे बताएं, फरूख हबीब ने क्यों मैंने लिखी आपको ट्वीट? पहले ये कह दिया हाँ।
کہ جس نے کام کیا اس کو اپنی وضاحت بھی دے دینی چاہیے, اگر اس پہ کوئی جواز نہیں ہے تو کھلے عام اس کے اوپر معذرت کر لینی چاہیے, نمبر 1. لیکن فیک نیوز اس ملک کا ایشو تو ہے, وہ آپ کو بھی درپیش ہے, مجھے بھی درپیش ہے, سب کو درپیش میں نے کیا ہوتا, مجھے سب کو درپیش اگر یہ ٹویٹ میں نے کیا نہیں, یہ میرا اور آپ کا ایشو نہیں ہے, یہ ٹویٹ عمر چیمہ نے کیا ہوتا, آپ بتائیں, یا مصدق ملک نے کیا ہوتا, کیا ہوتا؟ نہیں, اگر کیا بھی ہے تو ماضی میں ہوتے رہے, کسی کے خلاف کو سزا ہوتی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تو ابھی آپ سزا دیں گے؟ سن لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے, ہمیں قانون اس کے اوپر لانا چاہیے. یہی ہم آپ کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ کیسے ایک چیز جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے, کسی بھی جگہ سے ہو جائے, انیشیٹ ہونے کے بعد وہ وائرل ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, مثلا پرائم منسٹر کے متعلق, مثلا آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر نے لگنا تھا, تو اس کے اوپر ایک مین اخبار, 2 بڑے مین اخباروں کی ہیڈ لائن لگ گئی کہ جی ان کو اس خاص پروسیس کے ذریعے لگایا گیا, جبکہ اس کی نہ کوئی مصدقہ خبر ہے, نہ کو پتہ ہے, پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے. کوئی مصدقہ چیز نہیں آ سکتی, ذرائع کے ذریعے سے آتی ہے, وہ ذرائع بھی نہیں تھا, اور پوری دنیا میں آتی ہے, وہ پھر ذرائع بھی نہیں تھے. فیک نیوز جو ہے اس کی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی تذکرہ برائے تذکرہ, عمر چیمہ نے سٹوری بریک کی تھی پرائم منسٹر کی شادی کی. ایک ہے آپ کی, دیکھیں, ایک ہے آپ کی مس انفارمیشن, ایک ہے ڈس انفارمیشن. مس انفارمیشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اطلاع پوری نہ ہو, آدھی خبر ہو, لیکن ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ جو آپ بلیٹنٹلی جو ہے وہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں, اس کو ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے, ذمہ داری رویہ لینا چاہیے. میں درخواست ہے ایک جملے میں, تاکہ پھر عمر اس کو وائنڈ اپ کر لے. جی سر. جی میرے خیال میں یہ تو ایک فاسقانہ یا فیشسٹ رجیم ہے, جس کا رویہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نکلے, یعنی ہمارے اگر وزراء, ہمارے اسپوکس پرسن بھی اگر فیک نیوز پھیلا رہے ہوں تو کسی طرح سے میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے. تو ہمارے اوپر تو الزامات لگتے ہیں, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی جو ہے اس کو اوپر اس طرح کی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں, جو دیگر کرمنل لاز ہیں, ان کو مضبوط کرنا چاہیے. مگر میڈیا کو اگر کسی نے میڈیا کے سٹینڈرڈ بنانے ہیں تو وہ صرف میڈیا کی تنظیمیں ہونی چاہیے. یہ جنید صفدر کی خبر آئی کیسے؟ لاسٹ جنید صفدر والی خبر آئی کیسے؟ یہ ابھی تک جیوری سٹل آؤٹ کے, یہ کدھر سے شروع ہوئی ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر سے شہباز گل نے ARY کو بتائی, آگے کوئی پتہ نہیں, کوئی PTV کا فوٹو شاپ تھا, اور میں نے ایون APP کی سٹوری بھی دیکھی ہے کہ APP کی سٹوری اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بھیج بھی دوں گا, کہ بھیجیں آپ ہمیں دکھائیں گے, کہ جو ہے نا ان کے APP نے سٹوری ٹائپ کی, آئی ڈونٹ نو کہ صبح وہ پرنٹ ہوئی ہے یا نہیں, باقاعدہ ان کی ان کی سٹوری وہ بھی ادھر سے APP نے کوئی سٹوری ایسی پبلش نہیں کی, اور PTV نے بھی پبلش نہیں, PTV نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ جس طرح مصدق صاحب نے بہت سارے لوگوں نے کیا, مصدق صاحب نے بات کی ہے, فیک نیوز کے لیے لیجسلیشن جس کنٹری میں ہوئی ہے وہ کوئی اچھی نیت سے نہیں ہوئی, اس کا مقصد میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. اگر یہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ جو خان صاحب پر 2-3 ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں, یعنی کہ ان پہ جو ہے یعنی کہ ان کو باقاعدہ پیش ہونا چاہیے, تاکہ ایک خود اپنی ایگزامپل سیٹ کریں کہ ہم جو ہے یہ نہیں کرتے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو خود احتسابی ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہے, جو قانون ہے ریاست کا, سرزمین کا, اس کو تابع نہ اس کے کیا جائے خود کو, اور اس پہ جواب دہی نہ کی جائے. اگر جتنے بھی نام آئے, جتنے بھی پاورفل ہیں, جج ہیں, جرنیل ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے طاقتور کو, تاکہ پتہ چلے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.